maham har maham da Bangladesh khangde India khangde akhoi pangal leiriba maham khangde jasam masam maham dasu was ki obhab leite was ki obhab leite amal ki di boro obhab ni iman su mazbut wahidare iman mazbut nattadana amal tawribadu adu amal do Allah rabbul alamin ki darbar da kabul hoide iman mazbut hoy bataye Allah rasul ki mathak ta akida bishwas tubu mazbut hel bataye ibugon sibana tharam biba je lampi adu lampi dur chatpe hona bataye Islam bu niz sharthe sijanaga yaroy aina khalli bai aina tawning mai tawbudu Islam nahaide Islam ki shariat Islam ki hukumat ki manung da chatba rasul ki tarika ki manung da chatba Islam shigi upamahadesh bharati upamahadesh da khoi leiri basida khoi Bangladesh ka India ka pali basida khoi gi manung sida Islam lai basi oliya uliya ki maidhom dani aduna oliya uliya maina mohoi bu sijda to hain hairami bante oliya uliya maina din Islam ta'ammimi khoi bu Allah ki zikir ta'ammimi Allah ki Allah Rasul ki fazal और करम मई दुता आमदना अखोई बुलम भी ताकतना सरल एवं सहज पथ इहदिना सिरातल मुस्तकीम की लम्फी दुता आम मगनी अखोई बुचारे सी ओलिया उलिया मैना सीगी मनुंगदा ओलिया उलिया की विरोधिता तौबे कुनो सुजूग लईते अदुना अखोई लाई जे हलबई लाई मी इमा इंदोन इची नाउसिंग आईगी फमजरिबा तमाम पखंग लैसाबी तमाम बुसु हाइजरी मिजे अखोई हिदे हलबसी करीमी थलगनी